kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajihunda o honda ni mwe Komori makatika o doni jitamkao inu wananyasi kao wajihunda o haruma zensi zabonze haruma dunia mafi wanama ikao ngani haruma ze prison bali na mbali haruma izisi wazozi la rusa Komor. Mwenyezi Mungu ajojalia mrohe haraka inshallah taala. Wanama watukufu ikao ganyi harumwa emabehewa ya madzihiro wa harumai Komor hatojo hunda bonze wanazioni wa Komor tama yalona maudu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi handaninga mshukurio waname kao ngao padzmanami harumaye direkte yangu inu ikao nga nywenji hakumni dungao na usana reportage ze message zatu zinu haukainu bana yabo haina bwana ya uhuria ya kiwatwania yo wajibu haini manadamu ya iwane sirejeibanu baada usikwa jana nafanya audio haukazi nsinongo zanzozi kena ulemevu zindongo zanzori kazerendelee haukayari kautahuwa na nyasi walo harumwa nsi ya Komori wajuhe wanadamu wanumsa mwono yemiadi wairenga juzi harumwefa yaho wandwashe wansujin waone sabanda watendelo ni raisi wa Hesente mwenye baraka Said Swali hadina l'ancien gouverneur wa he Esheswa Shangazija wananyasi wanu mwono ukaya wasa warenge zenongonzi yani ze komite zisazandiso kazi wa harumwe miji bahata wasa wandiso jusale jibari wono harumwe mji wa ukazi na mijimindwa jine kao wasa wanjanzi yani hautsaha wasutene mbane kao ranguja na wakaniyo leo wananyao walo harumwensi ya ulayano harumwe dunia warenge yabonge bidio wakati unuri sire jaidingoni shao kontreri rika zihendelea uharumwa zembane kao ndo rarwarendao. Mimi osikwa lewo inu ye direct yangu inu giona mada mahususu mada handani do jandran force uharumwa zemandamano kaundo rizifanyao ze strategy za hatu zibasawe hakuha kwanga mjauke makati ya mwisoyanu baada mbabalu kumani uzingamanyi haholi honde heli yaono wanadamu wa Komori wajuha yapua wanadamu bonsi jubanu wafanya taratibu bao ili waonese pichalo kabala yeye zenongo yafanya zinanongo za haki baada mbanazi njika ongu sano ya zitenziani bonsi jubanu gebiduyo riancheze jitihadiri wane ruonese dunia ukaya zenongo zinu sinderi lonoshinzi wa hao na sinderi wonesa oze kweli za heza jiri bonsi juu halafuru litsenari doonesa wa Komori wenjiha so ikao hata leora hako ajashinda uhelewa zembane kaondora zibalazini riwalamu mwe paskeba nungiona devoir ya hatu ila mwe wasi uhao harumaye nsino walobonze watsohelewa rudiri dojibu wanu ikao ngwa juwawe za ajiri shawanzo warenge emanywa toka pukani ke hari kabatsi jongo za ajiri bonsi juu wandu waosi wandikao nga saharuma ze director yonde devoir ya hatu ya udo repondo wanadamu wanu. Mimi zode zemada za hango siku leo dohoriante deba o haruma zemada za hatu o wanduwa doka prize lokan harumai namna ya ushindari basa uwa wenji wailo kabanu karitsi banu haulata wakati wailo kaban zemada za hatu zinsi mandamano singoja banu rongwe bure wailo kaya ye modordro tindoto karambe mbaba lukumanina lau yonde ya handani haruma ye madaya hangu ya leo ye madaya vili ndo ujibu wanu wa Komori hamadasi waenshobon si juwan no walo harmwensi ya Komori watingo hamba ukaya ngebidio wanruwa sedi mbabalu kumani wanruondele na mendelo ya hiyonsi washinde wajuwe hamade heli wazijua ukaya karina ujwa useda Amrika o hebi voti vanu leo ngebidio wanruwa nuruelezo ukaya vane problemu tsindo wanruwa unde Komori wanruwa unde Komori waongwa ajo ukaya kwa japarolawa ye problemu ili yondo wanadamu warengayensi haswa tando wakati wa mwiso mjuoka ya bane problemu ketino kawaimba balu kumaninde arengayensi ngu yengwa ye problemu ngyo kakarna ujwa huseda Amrikao harengensi ya hatu haigozisha mvu harengensi ya hatu haudhulumifu haurengensi ya hatu haboneo
harengensi atu nge kapablo ya roe hicho atoe fidia za nadamu wafe bahari ngwanza kensi bahanu. Hiyo ni wananyasi mlo pande huo na mjokabo mzingare aru zingara lebingu shakari na uparo nda mahadisini wala kari na uparo kosione ndongo za mendelo yansi kao kaja kansi haki yabambe se wandu kwatswelewa hangwelewa ushangwa nzoa bandaye watselewezo la nzorambi kabatsi namna mjoparo nda diaspora kabatsi namna mjoparo nda ndwalo komori wasede mbaba lukumani na yezi rikazerende haruma wakati kao ngujozo yafanya ngujozo ya rando wa komori bahata roho zao wana wa komori zilawa nensongeza ndaye yabwe kanyira kamjelewe horilio yabambe seka irimwe leo kabanizo mtingo hamba yabo kamno paronda ndwa msedien siso mahanura zingara rekamwa rekamili rekamira rekamine sha azalika jahundra voti po komori banu kamtselewa haunga mfanyo sambla banunyi wandu mlo yiho nao na wandu wakauhadisi wafanya bunjili yo nyumeni banu jila janati jujuzi wambao kanga nzori wone namna yo sedie siasa ya mbabalu kumani ende usoni mbabalu kumani havotwa 2016 vanu mbabalu kumani ezia heka 2016 ila shabaha mbabalu kumani arengensi hamvu yabo kabasi wakatenga uzima si wa komori sindo walo komori sindo walo ulaya rijo paro himilia mbabalu kumani risede mendelo yansi ekanga sinazofanya ngarjofanya rohe izonde zilo ya wakaya wananya walatsa zemali walatsa zemvu hata fidia za wana olwa wahafa bonsiju hasibabu lezonongo zinu walo wandu wenji wafungwa hasibabu lezonongo zinu manadamu wo sindo wako mori walo ndani sindo walo bonze sidasi mashababi karisu mona haziso jema o harmensi ya hatu yabwe message aba hambe sengyo clair na mwapartager mwambe minde na hamba na hiyo yoti yangu amiche yo ya wandu lonzi ya nisonsi pia birongo wao kwezi wa komori nga mwendeleo nimwambie nukale ole jila hangu ngalijohe ya mbabi haukayaba ni anamari kabwanadamu ikao nganzo welewe no wanzo wafanya hama kwa atwelewa kanzari mweleze ni nyuana nyasi lifanyo ze maandamano haina usiku na utaso amaha harumoa na ama walion wambao kakwatu uniona harumo ze maandamano zensu zini nimwambie nukayaba ni mime haze hangu yoketi nchashi horongo wabani yo sawa na huja harumo ze maandamano haukezo na joja na behar maze maandamano izo nsingo ambaye maze direct ekena fasibuha ngamjo huja ekake jabuha na mkera dimkendami mwangalezi lo sur le terrain ba mibanu inu hazi tsonchashi hazini fanyo ban min abdala na benjae ne jamanda amizi nsi azinchashi shaho maandamano niyo ngeo faruve kwa wakati nguo nije yodho amana ya hangu na minde nazali sabo mjijubanu abo tina uja uzibadingo kwezi wanama watukufu tikanzanelezo kaya narido oriente mbabi ye maandamano ya hatu ye sansi kaundo rebali yabo mandonia he maandamano ititrawe ye maandamano ya hatu yansi maandamano riengo mru binafsi watsohelwa izo welewe bana ye maandamano ya hatu yanungao na madhumuno mshinzi yansi maandamano rafanyo kari ngari yengao mbabalu kumani mwili kari no jau yenga mbabalu kumani mwili halafuri renso wandu zatu ritiwayenge hauriyengo wandu zatu rensi mbabalu kumani haukaso nsi pia si wandu wazima si wandu rapu habanu wazima shangari yengao toabia za mwana adamu na ikundisha wana adamu warenga nsi otaji yabo mimi nsijotsa hakwezi nyuana ama ikao orangu Paris Marseille Lyon Le Havre atomala pia miti shindu jar maze komission za hanyon si pia rarongoa shangmanzon mweleze nukaya ganzawe makalma ya hatu abaha nezanongorjo kodofanya zidoka plus izeramene wandu waelewe wandu wati jojivura wambaba lambe senga sina kalimazima mbabalu kumanina lawu wanuzanongo sisilambu harumaze direct izo sawa nizo abidi mzambe harumaze maandamano ze diskuru za hatu na zido orientewa haruma ze aktualite kaondo zifanyishi hao o harumale jamvina mbabalu kumani hauka haina wakati ngabajirondo ngonga mziju wao haina usiku wa hasha NC ngabashelwao nziro rahaneza kajana zanongo hizo na mdoze exploite harumaze maandamano wakomori wadojuwe manarambe mro itena karitumtsa encore plus dokaya namtsowona waje periodi la bolwa wando prison wahafu waje periodi na Abdalla yafungula no ananya wamba zanongo za kamo prison pia no andwa subisoze problem na mzirenge mze exploite wakomori wajuwe ukabanema ne manadamu iramba karitumtsaha dokandizo ya dhumani ya jafanya armaensi halafunga bweka ungebidwe henu sikubalo maandamano zambwa wandu wa hao wadwelewa yenda zi
dazinuza heza voti za hibwa hizo karna ujo uviranziani rikeka rizamba hizo ngebidwe heni maandamano ilikendo jimbo la Beramu sindo kaza lina lawe yengula oza bari ngebidwe mdo hamba ukabafanyi havoti le 24 mars hazikubalowa na nyawo onsi malgro kabafanywa referendum rambano wafanywa asizi rambano shaho mwisizoni riwono ke strategy ngyo kalendari mwazemba na sinaye wananyawe nji wala tsamfu wasawa la tsamali ze jitihadi zaho waze wakahenda tamasihu nuswata wakauswani mbade wazazato aba warende hazirewe hotendar mwa kampani halafu ke jakiruka ya mru mzima harma makandida kumena ili wakaushindana naye yambare wabili hangu 5% wasawa nru dona 1 yabo wokwa na wanduzao wokwa na miji wokwa na ndwa wanzao hizo nganzo zido hambo wandu wa mbaba lukuma ni wele okaya banuko eli benge ngwasijuwao shaye dunia na ye ya dwele okaba nuwa komoringo liwawezo ya renda ukaharendeka zirendwa halafu hizo na zido hambo shaye modordro titodo kambaba lukuma nina lao yengula oza bari gula wema anandongo fulana ata fulani zijiri yeza kadwa bile mwanadamu ikati mwafaka wanungarjo jozamba yotinongo kabo ngarjo donyanyara yeza barindi dokarango wakati ya jabanu ekarendo resanse zetambu za hunraru mwensi ya hatu mswaminuka Ahmed Abdallah Muhammad Sambi na ikiluludwani no wamtendea wajirema shakano arumaensi mabayo dojiraru mansi shaye rongo yaho wanadamu watsolwa wa hafari tojwa za barindini zetambu zahe za idara za hizonti zilazinjam romalinga zibao sindongo za parojiri harumansi ya komorango nsulo komorata leo rendo alzarre sanso uji wafanyishi habonsi juu no msaja jaulio nizo wamba washitaki ukayarisa mbiha sababu pasporo nabo kwa jazia ngazibao zenongo hizo pia na mdoze exploite harumaze maandamano baizo ndezijo bazaze hanywa za wandu wambaba lukumani waelewe zetabu zari hunda manadamu ya hunda voti le 24 mars hata le 24 avril upepo arabonsi juu watu parohura wanadamu wa junrobonze mapesa asedi waensi ya tojula ende labi yekaka mjado ambaye hizo yabo wandu ngatojo dorenga amasila ndongo zabira na izongizo harumezi inu ila juzi harengeze voti za mao za mwali za he guvernora ya mwali harengeze voti za he guvernor wa heshesi wa shangazija nesha hesesi wa zanzuani hasasanya hanikanrundaye yebanu bokaba na mzimari mema guvernori wa shindwa yebanu yeboro noye ya tsohanzi wabo wandu wahengo wa juanzi waje izo pia na mdoze exploite mransile kalma lotsodoamba na lawe bahi ze janaza nga mjojo fanye kama nza ushayoti de muhimu wa muhimu dizo ya renda zijulwa beaucoup plus narike harmwe makalma narike harmwe zo renda narike harmwe zo hamba parce que izo ndezijo sababishwa kwa mori waile uka kweli vanungasi harma situation zero izo ngizo muhimu haina usiku ngabati jojiri makafa wajirile kafa linulahe upepo ataleo yinu na maambe yeze mali bombaba lukumani wamba hurenge 10% harumaheni mru wa serikali hata wandu ma contractual hurenge 10% yemali yuende nda bahato wambango asedi wao mwishabda la azamba ambaho prizoni kwa majamvu wa bahi na boyamba wandu wabidi watende wasedo azemali zahe 10% do wandu wakamo prizono mo l'hôpitali wakamo prizo kwa jaziona na mrengeze makalma yo myexploite mwambie yaonga muhimu ya juzebanu kwezi nywana nyasi mlo haruma zema damano harumwe miji ze komite mfanyo zema damano haina usikuma doma kensi ritualilie ze modordro zabidi zambwa na rwamba ze actualite wajirimali kao sijabon sijuzi sediwa za tusiana nelekafa kazi tuoneha wajiri problemu za containeri za sedwa wandu wonde mbenduwale kazi tuoneha ni wandu wa hesente mlo haruma shesi wa shangazija na exploite miji mte wandu wafanyeze video wahojo wandu wa pulaze nyumba no wandu wambangu wa sedi waone serikali mwambie na mtemanya haruma asema kafazajiri za heze ze telefoni za toloma la honi za tureje ine mijeme nje hafata leo yatsu shindore metewa en ordre mwambe ukayeka ye serikali yamba balukumani ngio incapable ya ushinda iremete izoti nongozi nji de ze telefoni zo mijini no mwenje ze poto za hawa ze telefoni za menye haimagwe hata leo yinu yensike tushindo hundra yenamna yatsoka ya benge kajaka abantu bahaju izo nazambwa harima zemandamano wandu ambaba lukumani na mwishe hizo ya wangu joka hendela hata 2030 je bojakilava ni no andwa hahu banunga manzo mrengo wana wa Komori no andwa lo Komori mwarende majindu malaba ukakwati na wele wao ye mruoi karino jondara hadisi nae haukandu hadisi na mria hanso haki engenu 2016 dijo hadisi na mbaba lukumani dijonda nziari bire sinae
rijopa delegation de akensi ambe zenongora nzao sha ewe ingano dora akensi hadisi na zabari wala metro mamudola fumwinyi mwenye baraka sexual hiye kana wenyi arshimeti kajakana wenyi mzimba kajakana wenyi karihila yekana mwinyi hata ho wanadamu wala pia na wandu ikao heni mrabu hapu hamjimu murane mananya msuvu mbwandra jina manadamu inambilwa zinde zonongo zanzozi do karmwe mandamanoka bumbaba lukuma tanke kabajajiri voti za haki bonsi juu tanke karijareje harumaze malika oni manadamu balaha zipara harumia harumaze voti zila haho espero kangu jonre haki yahe ikaze nongozo kazi jafanyishiha karina uparo hukubaluka we raisi wa daula kuti raisi ngawe raisi hamada bala Abdallah agwa hata 2021 na bata hiyo paske banu husahujila lusa bala tanga jwamba Abdallah bewa haukabanu babalu kumani hambangu dungo sharia shanyumeni hashitanziani hata hatowa wanruwe njinga mona wabaha ye namna mbaro ama gouverneur wa nyumeni wala wakawa mbala lusiwa yabonga harimwa sharia shanyumeni ni shoshibwa haukamruwa ize voti kajazi hunrange kandida vanu babalu kumani wa kandida shaze voti kazijare waketu bidi relaxe sansi ya hezemba na zaha tuzinu kwezi watukufu ebengeti kanza nje njibu wandu wa babalu kumani wabiroi fanye mabunjilo armwe mabanda noamba ukayaba noaba hange bidori hanga liensi ende usoni yensike na henda usoni tanke manadamu oi kajaromete zenongwe kaowa komoringo azitsa hao wafanyi ha sharia banu sha 2001 ye sharia ishoka tu siste hinana sikarna uparom stay gujo zingarale bingu rengeshe bande shansa uru zingareshe bande shansa zingarele bingu shana mwishienro mbabalu kumani wakati presida mime hanyo hangwe katsange tsamba presida botsibewa shawe imbabalu kumani na Fatihu wainge sawa na ancien gouverneur mwenye baraka nge kandida nge sawa na mzimba wananya watawa c'est bien normal ebanda bala Abdallah agwa ikamdunga nzolo afemi holo abo mrukaja tojiwa abakajenda kafiri yebanunga monoka ya vanuzila zilanga zijoja zidenonse zinji vanunga bonongwe kaonga zijoja zidenonse zinji harmo anadamu ma journalisti watu wabo nsiju tufemesha hata wangu jojambe hunu gujo paroka shamba habari ngujo temanyezi nje yaziona Hasani Hamadi na jambezo yaona umuhimu atijabu anda ya nende yafanye ya njie ya mbezo yaona yambeze kwela wambeze ndrabu boa loko mori wazingarezo aloiho baona wacho wazingarezo lo hunu sisi wanawahi yonsi ngadwe mabanu rambeze ndona yeze ndona yazalare ngensi otaji karina ukiriene kundisha wandu ebanu zabarindi Muhammad Daudu kikaso mwana ndo bikomori hausha ihanaso mwana ndo bikomori haunurdina bodo haumadamu armia nyindo wandu masoma komori anyiche zabarindi ne komori singo jore ngwandu ni kundisha wandu ikaru wandu ameturizo komori nabo bajajani bumbili yabo za maraisi wa jere komori watsinao yabo na mjoko wandu jere komori ngwao nana watu paro hujangari johuja shensi ya hatungasi harumandongo nzima bahi garitsa hawe ordre ya hensi hatu rejeziwa garitsa hao etat de droit garitsa hao election libre et transparente tanke zenongo izoka zijafanyishiha mbabalu kumanikatira isibonti juu ni wandu wahena mwibema shisho mwishie vanukarutso ndarareme mndu valatroka dero na republiki na mwenao zembo anazila pia valakarutsu kangare ngomba balu kumani mwili uharende longo ndinarmensi na ihaka na mahakume yabo karjaka na problem sinai rikao hadisi sina omarengweni hakwa ujaye rengo ancien president hanso harumwaze majilis haka ujenu sikunsu jini harumae hindini ya hindini ya mze wahe yabo mufuti harumae daras est-ce qu'un parochoka hase kuliwa abweba hajato lazibui jamais de la vie il sera toujours le bienvenu en tant que citoyen comorien hamade mara isi abirabo nsipia shana towo wanaanya na towe Ahmed Abdallah Mohamed Sambi haukaha hamrenge hasiasa politiki ya ukaya harenge mapesa ya citoyen tena bwata bahangwa tsingo uzuzano ziba gazi julihani hao ngwao yabongwa ona misasa jaminji waifanyao milioni za malinga ziba wenu siku harmaensi zabani na tababa tsofanya hamakama harmazeno ngoyizo yebale trosol publiki cho biso aja ubahi kama nanketi hata bobaja ma zombo ya tula yabo wakati wa ikililu ya mbari ngajokodwana na nezonongo za usana na ufujara armansi emane zombo izostofanya hazindi ebanuze brigade de recherche les anticriminels zambwangi zobonsi juizo zendi mapesa tsingoni kwa ndubahi mbabalu kumani kutire kone kujare konese en tant que président bonsi ju yabonyi wandu ahi ngamba ukanga mtsaho diaspora ya positivu mwendema hadisi namna ubasa wansi vanukaritsi na nsiba hirjari basa wa kwandu warengensi wa wayenge otage na ngo ajwawezo wafanyokaya warengensi hautamsajaja yondo maana balo msajaja bonsi ju chantant que azali no andwa hai kwa jakubaluka ensi wa irenge otage na nasiri lo hunu karina paro kubaluka ensi yongi wa hatu yotinti
yensi yatu irengwa otage yensi yatu ibwa na mweneze nongozi juro bonsi juu Mbaba Lukumani voici kafala maji rangu juzi mmonwe pale du peuple timambia nukaze idara za serikali zila kasiti idara zila zilende hamafoshe haukayata hiri kashitundriha hata kayata stilo kazitundriha kojwamba ordinatori yensi ya hatu aba hanga mmonao na mmoneze de gazajiri harmale jumba la mawakala la hamramba izivujao kamtsono kaila ndongo nziro valaila tsunongo karemvo ile nyilo ivuju no valaila ikodo sama vujera nguhale shako mdulo na hajanizo wandungu atsingo ujwa usasanya wabeye wase kuwa warengeze mali watu poshoni halafu hazijazilanga joko fanya ndina harma wakati kao ze konti za hiyonti zibali haniha ni wanama mlo harma ze maandamano na mwambezinu vanu Mbaba Lukumani na lawe wandu warenge mishwara wafanye papie toilette wa mkaze foto lila kazi turamba hata ndongo yezilo muhimu ndo udenonse zenongo Mbaba Lukumani afanyao izo de priorite heze maandamano za hatu maandamano ya hatu ndo mwambia ndo mlanse message ilo direct wanu ambao kangari blokoze nafasi za hiyo ntizi tende bien sûr because de si jomliba vanu ho bloko karti behemali bonsi juu ho bloko kabatsinde container bonsi juu ho bloke misafara hatu yotu kangari jibi wao remetensi paralize izonga zendo za msedi eno wandrahe haukandu wandu alona mishahara bonsi juu waziri nguli wazuhima jana mane depute nguli wazuhima ngomina uhea yeye ngurengo 13 million izonga rendo rado fanya zeno ngozori msatisfaction wandrahe wasino wedao halafu mara ya komoro basi zema lizonga rizizi yao hateni wakati wa jorwa voti za haki ya joja wake ntiki haki sito mwimilaso ntipi arbasa wensi ya hatu shatan ko zeno ngozo kazi jafanyishia na baniyo yewa yena tsoro parce que deja yekati mwafaka bano hakika Mwenyezi Mungu wallahi alazim nemrianu ba mzewe ikati mwafaka kaja paro hujati 2002 ndai nuwa kaherar mwensi sisoka harmatabu na shida na monera ngujana mrwamaji wasi harma miji urohoro wandu na monero hozitingo ula wajau ya zifanyao express inji na mnabi ya waziri wa habari za ndani ya paro jabonsi juba ajiri mabaha madana misumariti ilwa problem za nruwamba hari wafanyati jata ntaza kudeta zepirizo zijaza problem shiwina jana kapata tamrulo neru mbinensi na mwishezo ngo Abdalla mwambiani wana wa viole wao harmaze mabehewa ya prison izo sparo jirindahu harma prison mbiamba ngube honde afungwa abone bwenda batsingo jiri de ganzura hane zakai yabwe mwanadamu wae katsimwe manalawe ikanga bozorenda na mjue sonti pia risemonzi yani isonde zitsa hao wakomori wajuhe karisina namnendo wajwenge mime message yangu ngani mwambioni nyinyi wandu wa Mbaba Lukumani rangu mashababi hata wazee wa hatu na zaza hatu mwele wao njwao kazalika jonda foti bonsi juu na mziye wa mnyanya odambo kananga manzo wandu rende wa sedazali rende daba kamfikuru kabalo wandu wala afuwanyi abana tsonda harmwe miji abo nyinga mfikuru kakari hile hama ngo atsingojo kubalibahi azalia tsonda abonde kari hila jau yabwe tsandra hama vuga atsingojo kubalema nato atsonda abonde la jau kangar njo harmwe siasa miji yabwe mbajini bale larifu na mzimba wala wafuwanyi hau kampanya ribale kaja kanao nyarumwe mitsami huli mrumzime hali yo banda bwazala lo mwanadamu indinate tsingwanze keyende tsingojo hunda wandu wambarilieke wandu wala pia okwatina wandu wabarilia lo numenye baraka na no wandu nga wandu wabariliao yabwensinga johanyitsiha shaharamu azalinga rimwambiao si singa rimwambiao ni namtunde bangu jonjabo nsijubanu wakati karinahu mba nafasi singa sima determine ikarumba ribakibanu mahajana garjo baki sheka ipasa rioneso kweli wa huwana wa hionsi wajoja waenshi ngarjo jitowa warizana keradhi oze famizatu na keradhi wandu ashatu no ana keradhi shensinu kena ukujohende soso ne katsilasi ganza oriji determine si wanari lobon si jubanu ye manadamu ejabanu ngabidori monese haina wakati rae rakiki rahaina mrahimilale jamfilahi ujonja bonsi jubani yonde nsurjo monesa na sikeno kana sanse eze mandamano yayo ye kazali hajabanu karja monese ye ensubu yayo ukayabansila bwalo bienvenu hazingaro walo komori hazingara sambi hamfungu hazingara salami hamfungu harenge kampanyari hamtandani habaya sali hasumani katsujula hela aliyo armamfio no andwalo yabo pia idi bwana shawabo wambajini mlobonsi jubani no wetsandaya no wahe mbwanku no wahe mitsami huli no wahe mahame ne mabavu pia haini wakate manadamu wa jonjabanu owanduza owanadamu wanu pia ze baruani na wanu ifori wone soke manadamu oiba no wandu hana wanduzao gazon kajafa wenye na banu yengu tore yo emiji ukangu njo harma mijika o
ye katujo mijanji yao haukaharenge miji mihuyahe ngazi jangu irwario hela nzao sisi karjazulu hapa posto politik karjazulu ha ero karjazulu hana riali ngaranzo nsi watu ibasauhe wajombatu warenga wafunga nuwa watu kwa jafa wenyi yebenga ngaru hambia kaya huzingarale binguru zingara shimande chance she safara leo ni forone sazalino anroa na subutina rudo zambari mazema damano na mdozi determine ukenu sikujo jamon juban ye mara iswa zensi piangwa jojua ifo pari ke banurdo rendaje wandu akawafungwa na pia wala wazirewe ngamwana heli baruani asanse moha eskenga mtu jokubale halila eskenga mjoheli salamia diyoene mananya mze wahe ndobi yabaha eskenga mkubalo zongo za unda metro bahasani juzi mzazahe ya hafa ya tubulenda mzika eskenga mkubalio zongo za vice president Janfari ya lobon tujubanu ya tujodunge metenda zi hamzaza ye wondo pesi fanyo dawe bazadi gobiro wajitokari kutujua wandu dawa wabanga sinansi ya Kiislamu yebano silamu woka wende sido unanya gwanzo la letsanda mjini urengwana wetsanda mjini warende ndushito hindu gwanzo ke harumwe tsanda urengwana hetsanda wambe wotsi hindu nabo mabilo ka jirani wala kwa na kafiri yemana metro bahasani ya tubalani majeshenda zi hamzaza hendi yemana leo yinu wandu walobon tijubanu le bia la vice president Janfari watsojonda zawendi wasta iho wandu ashaho walo hatso waona halafunga mjo mkubali strategy ya azali kao hende harengo mjamoroni haumanipile ngamonao wadui wa manadamu hamadoyi harengo mjamoroni haumanipile ngwanza rumezi niwe nao harumeka we moroni ketsi hindu mmonwezi ndo za morone heli zilio harumeka wana wa moroni warende lushitso ndo atangabolo wa hafa halafunga mkubali uko imanadamu imdulu haruma strategy hadaka utsa governori harengo wana harenge mana mshemorona mnome governori harenge waziri wa habari za ndani mhensi hapo harenge medalia mira mhensi ndini harenge wala wandu wa moroni wa jojuha ngwanzo ya bayezo ya rende moroni na mmone wo criminal wa hemanada mwanu mtsoelewa halafu wa wandu wa moroni ngwango yenji ngwanzo harenge mbahindu shakwa tsure nga ufahari wa hemoroni wakaya wandu wakawanile moroni jana sisi michimindo jina wakisafarini karna kubale mafitsi yao na moroni keno kama moroni watino wa komori yabona mjuo kangalele wawe ze manipulation sifanywa opia bo haribanu shangari mwambia unu kari zingara le bingu mzingara shebane chance na nyinyi mashababana da simlo bonti jumanu nduna fehemu yatufanya mzaha paske kaija ukari njila nezibani garjo njila nanensi yomono kabanu yoke jafa wenyi kanzar jermelezeni ukanari hensi beka wanadamu wanu wanjabo nsi jumanu warejei hasalama watino kayaru wasukumwa riwaonesa heli wambao kaya banunga bandu ambao kaa wakofale bunjilo jana wambo kaba nizo ndabunga bandu wambo kaya hareni mrujo ja komoringu jozi ngarwa izo kwedi komori manza akajenda komori bahibonde mriho lona mem isi ulona isimu nzima hamada hama komori manza wende manza ambu nende wamsahe mimi ngamina mwanama mzibandani yenda komori juzi poti woi mwananyasi poti hakawa aeropori hosoni dena wandu wamba na mrenga waba wende kino adingorongo ngabo itiso monsiju ngabo itiso yemana vice president Janfari ya tsondendi dokaenda ngwajo mrenga mfunge yetosha johar nardasi banungabo wadui monsiju bolte kakolina mjehun hai yabonga msunganza njani fungwa nulaya banunga manzo komori watsujeza mbao ngari joba ki hunuri denonseza mbao ni wandu mdingo ambaye izo strategies zo anzamri livre na sikari na uji livre ngari johi mabanuri wanenko do nuri zambe ni banuri jokaya emenge tsikanzani mwambe ni ba komori ya errori nkuri jofanya deso andu wanu wajo jabon sijubanu kakari waonese mbuda hao haukasi na dabon sijungar jone so ya hatu nari wambie tena nari wambie ukake na ukiri ya ferinu ukaya wana wahionsi ngwafao japuhu kabati mahakama abulwao wanadamu ngwa torture wao mazinyama wandungu afao kabatsubu hamakama malinga zire wao kabati zingoza mbao mbabalu kumani yabo nga mdindini bon siju wende wanzori biharumu emergency yabanu gazola bahia sofa puba hikomsa waikona bangwa malmene wao halafunga bandu wanzoa haruma zere zwa mboka ya banu waikoni jao biensuruka kamdunga na aduye johanisa banu bilisa katina tsofanya banu ngamjokanga bwetare ya mbaba hatu wana mzazatu adamu woshetwani da tsonda wasubi hata walale pomu watolombemoni banu ngabo shetwani mwana adamu banu ngabo bilisa mwana adamu wanadamu wanandu kaongoma determine yensi humu tsina ushinda ndajibano armandongo za usana nanki bana jauri zambwenu siku shangari mwambia unu kaya narikema determine naruwambi tena naruwaonese ukaya wejaba nukwatile bienvenue haina bahanu wajo kaya benge tijingondo wa dolalo ha Macron ngari johenda mwangona Macron riwambi yoka vous êtes pas les bienvenus yabongari mwambia oni kwezi wa Komori mmono kayo adui urenge mvubo nsiju
ena mone mrama de mwana nyasa amedikiko atolo hazin zabari kajahiba ndutolo hazin vanuse conditions zoto mru hazin zozo anzi war mo règlement intérieur yo hazin ndure mami za pied nduni kwa sanction ndu avertisewa ndu twabishiwa ha sanction disciplinaire ukahamankeze ordre za chef ahe sinogozo pia izo conditions kaongarzi juwao yamedikiko atso jendambe ndongo ikawe zongazi favoriser yongazi saidia omsaja jolo harma societe ya tolo hazini kamtono kabonga bwanadamu ikawo bonsijunga uharmo wadui alafu nyinyi damu nyimwanza wonyi mashababi mambo msomo nganyina ankilinga manzonde na indecency ikawa mfano ngamrengao Archimetino ananya wa mtobari hadeno sokabo bamali yeko walo harmo societe kwa jambe zambao yabo joko zijwandu yabo mbabalu kumaniwango fikirika onde wanzo hadilifu bonsiju bahare yambeze ko lingojo mto hazini na mwenendo ngwa mandizo donc unsi hamandiyo kakarje wania si hamandiyo kakarje marahamba yedo be joko yamba zamedikiko kaziti nzima ngizo zinji komori na mwatowe pia yamedikiko atolo hazinza bari uko kajeba amedikiko kajama kemdu respect shamedikiko ngwambwezendo na harmwe societe ngudenonse izonlogo kawoni mruye hamba harmansi ya liberté harma bahanu balo haki nane kanga bo sendika harmwe entreprise yobidi wa mseda amedikiko ale umam defendeze akizahe shaonsi pia nga corrompu donc una monoka combien de fois insingi harma problème yemana mtsanzara mbezo nongozendi wandunga harma manipulation si ono minyomili ya lavani bonsi jubana minyomili nga ifao 9,88 minyo wallahi alazim yabo mnyomzima na mnyomzima ndwamba une pièce bahi minyomili ka 9,88 minyomili ya lavani riwono juzo atazatu na baba atonde wa manipulewa wadambilo karaza la heze lavani karali zuhizi na anet chizuishende enga mjao lavani kilo bushiningi orali ngabi na mjie mwangalie na msahem juwa arme lavana heduni giyo arma zuhime ngo mitsanu na zuhime ngo mirabu wallahi alazim harma katika komorata kejatu izi hukume zabarindi yele wa inubara upepo gabatolao 13 millions de dollars ngazi sedwao Mozambiki na Komori harumale kafalajirilini zemalizonga zokona dahu na mwememje mwone jumweza tola juzi na banu singarta bihau neema kungumanyo yanu yahe oni na wanuwa sedi ya ozensi watori seda shahula wa transforme ze materi zoboko malio jobe hazombo na wabe shahula watibehe mapesa paske mapesa wabe hakartu jonga be shondo bi bana bahe nimbu jokode sede Komori atisede mapesa na wasede zana ikangara nzori te pare wandwa tibehe mapesa na tobehe godrone zinduzofanya ambeseme ndovro nde jodo hambwa shawandwa tidobehe mapesa arumansi ya wizi ya makomori hatenusi kurjohunra wana maadilifu wajojare ngensi wande sendo badobe homali shaze malizoza hijakastu justifielwa c'est triste ni wandwa mbabalu kumani kamsona haya ndu hamadawe bojakila vani shababi hamadami ujonzo ujone sebonsi jubanu ukakweli ngondo wahimili ya mwanadamu ikaonga Komori juzi huono bwarupe ponga bwandu hata haba hawala loha majirani gabwandu wala lo misirini gabwandu wajilivra zenongo pia zile jaidi ngoni na mrambi ya masanduku ya mali ya hiyo nsinga ojeleo na mwendezanyu ho chambre de commerce mdema woneze création d'emploi zilo yabo wanga na mangalie to dosho majilo bonsi juu bojakila vani no ananyu horone haya mbabi bainsi haka tamdunga nzo alile wao tindo baba hatuna tawaba wala muha halafunga manzo mjamkensi yabo mwende mniko mapesa juzi mjamfanya josho hunu mdo exploite wakamtsono ka deja izo nongozo ndo nai wandu hamadanyi mwambanga manzo msede ndongozende msoto mapesa maboshoni hanyu mwafanyezo wananya nyafanyao haruma zensi shamanzo mdoni kwa mapesa haruma ntina bonga mjokanga bandu watsolibwa saila ya chambre de député ya hatu au palais du peuple nga huvujao izo nongo kaonga bidori mabieni ya mfasi na mziye wanduanu karitina besoin fanya conference sina na mkeratu ngabo mriana mbokana mwende Hamad Jiliano harumando mimi tizamba juzi haruma posto na ifanyabo ukati no paro hendana hadisi mina mrikao nge haruma le jamfila mbabalu kumani haukanja legitimo kanga bo president balu tijonda haruma deba dide ideologique mina mwanadamu ikao nge haruma eziki haki ngarendora ashindane fikira yanambie zo yaloni zo harumwe mendelo ya hema hamitsanu ya renga yensi ni mambie zito henda harumwe hamitsanu ya renga yensi izo tijo shina na mrikao havotewa legal mabonsi juu shansi no parenda na legitime mrikao kajavotiwa nsuo no akatenga uzima njoenda na hadisi mina mrikao hashangiria le jamvila mbabalu kumani
yabo ngio hamati kosione haruma wa wizi wafanyishiha. Par contre ngamjozidu denonse wa wizi wafanyishiha wafanyiha wizi wa husiana na zevoti za hiyonsi kabati mru tujua jaklava ni kujaona mrudu ambu andrabo shamdu kadona ndrabo kujaona wandu wa kwa filme wa ulwa yanzuani wa vahizi wa kwenda maurende wa trilwa kujaona wandu wa kaikoni masasori wa ruhabonzi wa mbaritolwa nele jaishi kujaona emijionsi pia kautolwa bonze kamjaona nobo ya filmo kayangabo makiesi ya kaya hopale du peuple ya tsubulwa na wandu wato wafoti kamjaone deputy indin swamahani amina usiuso kamjaona makandida wala wakahanza wendo pale wenda wazilwa watuhenda zinongozo pia kamjaziona kamjaona ze procuration za tular mweneti za sinyo ava banuzanongo matsuona dazi kamjaona ka ye Union Africaine ine communauté internationale ine Union Européenne wa haraya ze voti ngeyabo nyinde manzori kosione mru azali kuja votewa na wewe hutsonge manaho baku manaho ngejeishi zanongo afanya feswali zila wamrahitso afena mtu na naseri ngofikuru kaka batsi wananya feswali waloka ndani ngofikuru kaza nongo zanga joparo sawa hawema banunga mfikuru kaza nongo marinda bonsi juzila mfanya mja msilibwa vala honde hukanza wa kreye problemu nziro yani ya tsurongo wako sione na mrongo wewe bokonyo nsipia nyinde mlo madhama na rangua zilwa habari za ndani rangu dhama na wahe renseignement ndani rangu rais wa daula zabanindi ni mtoto wa requisition yahe yakobeho wanrikoni wende wa Hamada Gazo ngufopu hujau jamba keni banu kabatsandro ajo manipulewa c'est vrai wa ikoninga bwa manipulewa wa manipulewa ça arrive hatomala pia wana tansujininga bwandu wenda wa manipulewa ni wandu ni mandu wa mbari manotable wenda wala bomjansu jini wenda warenga 3 million warenga zuima jana mararu na mdum baba wenda wali baba wambilu alibezuima jana mararu izo azalienda wadunga mbiyo amba katsinizo katsuwanika ya wabeo hashihani aba unu kabaja konti odoliba mali ya notabilite aba wajilivra ngebido aliba uende mahakama ekwatsuona haukendi haukawarumilwa vanu rimambiani imana azali yatweze gouverneur mayahe na ngwensula taleo tsinongo zinji uandwa hewa opia wakawa mwimilia heli mlungu twanza posto haukenda ukawa la tswanrwalo na hamunansi vanu mtitsolo ambo kana rambeza awanu hai yebane mana tsingo jokwambeza gouverneur munyibaraka rambeza arshimeti rambeza mzimba rambeza hoandwa jina ritsambeza azali ritsambeza msaidie ritsambeza nurdina boto ritsambeza hawandu walona era ngule jamve abube idino andu wao pia walo yabura ngo wakatula nga ensina fazu di mwali ya rende sizensi yesheswa shamwali msajaja rambeza ni shamsudino andu wema na mtwanzaru wafumbwendi shamtsingo do ambanga sila sina wai yenyinga nyina wema wandu pia ngo harumwe system wema na manzo privilege ni sumra nsinu swindi ikanga msasanyao na msasanyeri sasanyo sonsi ruwate harumwa peni rendera walatse harumaye kartala shakamna ujwa mambe na mdwangali yaho banga nyina tosha johari na mdwangali yaho banga nyina ganyina lobide waziri mzamani dini naswiri na mdwangali yaba zilenge yiho na mdwangali yaba tijindo binge yiho yenye nyinganyi nando na mjemwarenge pia mtsanganye mlatse kuna ujwa bo jaklava nukosione mbaba lukumani no wandu warengensi ya komori we minyawa aruma sharia wengojo kwenda afanya mahakama ndahubi wewe weno wandu aho manzo diaspora positive ngarjoko fanya diaspora positive arma mahakama daya de mahakama ya legitime mbaba lukumani ya de mahakama manzo de sensi kamsono kensi atungarma msajaja kuru supreme ndai bijoko hanswa yapo abahaza alingu jwanza pwezi ndungu jwanza rejeize kuru constitutionnel haukenda ukeza hezo oha banungu fanya masima laba yejoko kara isindo tujurunda kati raisi bahaja lwambo kangurila aleje ndongo fungua wandu hata hutso wafunga hanzia zitso za haki yo hakuwafungue na sikarno paro remerci ya ukakuja rufanya ndongo au contraire ngasina ndongo za hurande on va te rendre la monnaie ukafunga barua ni bure longo mfungo ngamba joremela magoma yendi Abdalla Abdou Hassani manama ko funga sabari ngamba mjoremela ko tibaru fungo Abdalla hasibabu ndongo endi humfungu hendi numfungwa hendi sambi henu sikujonda to mtoa yabo ngwambo ngarjoka jorele mele masemba ndamba ukahurifanya ndongo uwo mfunguza bari wewe ngojwe zone ndao shangaru labi yao ukabanunga bo wingu shangabo no wanadamu haina wakati manadamu yatamruhanywanyo zedua zaho wa Komori neze bajiri za somwa na Mwenyezi Mungu bahe bwari jori jibu
juo kaya wakati koti mwema nawe bwanza la sumani wono andwa ebengel kanzar jari mjibuni baba nu vraiment ngasi en colère kanga rono andwa jehonso yu ambao kaya ngaranzore ndera sedie yendi ni kampe ye politiki amba balukumani yende usoni politiki ndai ya hunrandi wananyasolo hawafu kama tafanya mahakama banu kamtaziona ebane mana juzi jaklavanu akolila hafa swali za barindi na hipokrizi na olili juzi ruone mananyasi mudukara jalali li hamwe na mzuani mwana mtiti tijiyaulwa ya tijindini leongwa mbongwa nzo wake amani na yehamba ngujo wandu wawe ni mzima jo humparisa zija jelo mananyasi mudu ududu wazao zila wambajana na boza vidongizo abonga zitemwanyeyo yeza badili komori ndinata leo wambona ngotsaho amani na wandu wadunga na hulwa hufano fungwa na mrensi relewane likubaliano keni sina haki na ambiwa ze kweli karina ujua rikosione harumandongo amandazini leonga mambauka ya mandamana oka anofanya ndongo yamba ukaye ni tujoka ushindozi hawa na tozamba ngari zambao borito shindozi hawa ha namne ndwaji ngari jo zamba yo watu ani yahu yombana yendongo ndo udaza ya daza wazi sedia na mbilo kaulelo da bakarongoa sisikartu anzarlele malabar mwensi na garanzo ndo alo bonsi juwa elewe na wanurulo sina uhunu wa elewe kaba nkwa tsinona natiti donc kuna mkeradhi mzie baba nu leona rambilaneze kweli mrati jabanu hanzare ngo akomori warende mahindini ikamduga na interpersonel azitsahao mruna tsohamba hakamba balu kumani yeyebo yarendoze mbingu tsohamba do mana batura mshamiri shamrati do bira harma verage ya hunu na hunu parce que ça se karna ujua alfanzano ngo hizo gamina manama tso yamba Abdallah Naswi fa mu bloquer kaitina budini Abdallah Naswi fa mu bloquer tout de suite na oui mima ba misna do fa bêtise sarle mewa mjom bloquer hata wa sham jom bloquer yao carton rouge zao hizo be shamba balukumani parce que onde yariheza uende yare nerve elewa colonel Azalino androhe wadu yariheza shatsidasi siseni mro abangu jamba zeko lina saba kartana monongo zandini ngarjo déclencher ban benge ko zinywana mamlo arma zemandamano ngamu mtafadhali ni kwezi mdoriente débat zemandamano zinu zike constructive zisane zidoonesa zendongoba nilio nizora nzorambi mdot sana tena wanduwe fanyana mnayokaya zidenonseheni actualité kaonde jirio harmansi parce que kazi tinjema zenongo zilo harmansi pia ngisombi namtsahe mdo hamba yensoba hanu ya hundra harma ekonomi ya hiyonsi namzidenosar mazemandamano vanyensi ngasibanu wa zero namuonese ukaya wajuru pepo bonsi juu wo pepo wajiri uo zedegaza afanyishi hazestimewa mbahinru fulani risedi wakadombili mali za bonze ze malizo kazi ja kuvre zedega hata mpakale wo yinunga bwanadamu ikao ze telefoni zao malahoni kazi jarejei nabonga mjao kaya mindu ya mkomori neni mwanadamu wa sharma dunia leo yo telefoni yonde ya handani na monese zedega zokata mpakale wo yinu na mresanse nywandu wa hesente mlobonze nywandu wa hesente na mbehe wanduari mwemiji jaboko mananyasi fundi Jibrilu habe wanduari mwemiji mresanso wandu ikao ze nyumba waji wa shawao mfanye bila ya hanyunyi inyi wandu wa hesente ya he le kafala ajira ngudzuwa ni malata ngazija re materiel wandu wa latizwane ze nyumba ro wandu wa hafa reze dega heli za estimewa yezi unga unheli za minyiha mruditsa na mfanye ilardingo hambande ani mfanye namna yonesa ukaya vanu na mahafulani holi honde zonongo za ajiri mwahani mkini hartike na vuria pa bonsi juu zonongo za kweli mkini hela vani bonsi juu kardo ridoli matoni nsanu rilimentani ndaru mkini ha yese nongo zobari ne kardo shindare ukana mfieni wakati ritike nafi zonongo zona mzidenose mwene sembaba lukumanu kakatufanya hazi yahe paske banu henu wakati wajiri kafa bonsi juu bofanywa bila sikarja fanywa bila ya bila hele kafala hebon si Julius Timando Wendi karitu jua na bo mimi ngamisuru kama hane mevuri apaka no zalama de lo mahuni asal ngamisuru kendro vinge jokta wa mando mahuni heli yakai ngamisuru kanga bozi walo zinjizi so joka mahan hasababu de zajiri zinu nena mnensi ya basauha harmatab yabo nyinyi ikangari shindano na wandu ngebidordo ne saizo atoma capable karna ujardo shindana na wandu harmadongo za hanywa nyiba ngebidoru wambie parce que zimnongwe kao heni mdungu ambo propose bafunga bandu ambaye kaeba nu nyinyi ngampropose nongwendi unsindo wakati wa proposer ni kembaba lukumani fikira yarumie na sizo ranzao ngaranzonde harma voti ya proposition wa komori longyo nzima bahi ya proposition wa komori mbaba lukumani na rejezeze voti hawia 7 zahi
yonde proposition ho Komoro shekade ze fikira za maendeleo au ndo bemru ya paro hisa fikira arma maendeleo yansi nswamini panu ze fikira zokaya zokazi ya paro manki shakarna uzito wabara mbaba lukumani rumambe ndongondi nezilo katsuzishin yeye yararangwe projet ya hende programu ya kani natso hamba ye programu ya hende ye programu ya balia ye programu ya mbaba lukumani ya kaya yamba 2016 ukange New York mwe kampanya ya Henry ambangu joka ufanya yeze widaraza ze wizaraza hezifanya ndongo ndinata leo na mwafanyie bilan ikaka mtashida mwafanyie bilan abo yo problemu shange bidwe bilan mbaba lukumani fanyiwa ye mahamira ruino ye nsobani ya wasili ye crise économique ilonio ze banki za baya wandu wala wa mohazini ze création d'emplois zi promettea tsushindo zifanya ze violence zilo harma ensi ye delinquency anjia izo pia zo estime wanga sina ma sociologue bonsi juu wandu wawo jopfanya waonesa ukaya banu bonsi juu abaha ye crise heli ya rema ye delinquency ngio harma etapu fulani ye prostitution ngio namna fulani msilinde serikali wafanye sente vanunyi mkanza mdengezi na mfanya mwitowe kena ukiri halinu vanunga mshindano na mdu mtishindane ha makalima na mshindane hazitendwa ikanga ndo mwawone wandu wabonze wahenyo afrikeni na wao na mfanyeza na proza hanyu mabelie mwambie ukaya vandu bonsi juba jiri cyclone bwatolwa 13 milliards mathalani tsainu yambange josedele kafa mfanyeze video mfilmo wandu warongo waeleze wazaze wala ngo naha wasoma wanana atsoja wafanye video na mtowenyi sentera nguleo nje harimo mabavu mfukara ya henga zija mfanye reportage za hoandu wazumwelaneze nyumba ne misada wahunda wanaha warongo shizungu haumtraduise mzigarde mzibehe mahala hunu zone siwa samahani soi bon satim donc mfanye jitihada wandu wao wafanye namna yokaya muoneseze nongo hizo zijulihanihe wandu wa hafawala na mwende harmaze famiza hao mfanye reportage warongowe kangwa jokorengo wafungwa na ndio wafungwa shahamada agazonga nyina droit ikawandu zahe wambango ndone serikali na mtsone mara yawe koni warongowe na bafanya documentary joka special ya heza nongo za jiri rangu 2016 ata leo zamba balukumanizini mmonese ye masasori wa hanyuala wenda watola mobiro na watemanya wafanya documentary ifanywa PS ya kamili ifanywa harma CD DVD mgarde mwibehe bonze wandu pia watemanye ngiyo muhimu hakubanu za raporo zinu zinungizo muhimu simambia anukaya mkakabat mwishi Abdallah Ago abati mbiti mananyasi kaungu jojoje exprime en français shazonongo za Abdallah zile bidizitara jamlo haraka mzibehe hunu ngabo mavoka ngar job zibehe hainu sikungara ndao Genève zilandeze ndongo za nzuwao Genève banu kamna ujua zilangizo muhimu hunu nyinyi wandu mdo hunu mdo harumwe sente na mdemande nyi wandu ma exile maja hunu wa hesente na monane mfanye reportage mhadisi mfanye PS mone serangoma la mwala ya tamwabira tamwasuliban rema journaliste ratufeli maisha rawanu hasani hamadi rawau na mfanye zonongo hizo mzibehe vatofanya reportage ya kamili yibeo hausiku msahe tefe wa ibitsa umsahe France de wa ibitsa umsahe mahalai ho ibitse hau France 24 zibiti wazonesi wa wandu harmaensi watabishi wao zenongo zazali zinunga bidozi basa harmaensi zi exploiter wazijulihani he zaidi rahani heli zijulihani hao izonde ze hazira nzori fanye banu shaka no jwabana lawe na hunuye yengu tsahomaye parce que azaliye ye tous les jours yengo ndo haraka rahanasi ye problème azalingo ndo haraka c'est bien logique ngena leje ishi ngena zemani shangasina namna batu yo wana ngasine ankli ngasino starabu banu ante horia heze mandamano rendo rezilwa na mrengeze video zila za heze mandamano andu wako mdobi ya ulaya zila pia bidi wafanye he watsola wa DVD ya kamili ila filmu ya kamili zanongo zila pia rangwansu ya heze election zila wandu olwanzuani wakoba hizenda maore ha videti bala zila pia bidi zifanywa PS montage bala pia zifanywa video ya kamili zexploitewa zibeho haruma zensi zibeho haruma zetele zibeho mala pia wandu waoni mbabalu kumani wae ibakia dojua ukaya wandu pia ngaona ze archive za hizo ngozila wandu wave koma gobani na wafanywa reportage Abdallah na Ubeili na wao wambe zitarajamlwa rahawe jarudi wale jezuwa magobani baruani na rongoziwa ya rongowe yambe rahawe jajindongozindwa jina hata hoa na Adamu wao pia babanu banu ngabo efetio kangara nzori denonse izo mbabalu kuma nafanyo ya jua ukangure ndo nayi
shanga boneze archive johansizo wanduzo wana wanu waje wajue wanaho wanruano wanawasa mbinge bido kene archive ya mbaba hao wanawasala minge bido garde wanawasa wabaruano wanawaidi bwana wanawabdala agwa hata ho wanruao paske zinu generation karna ujoba na fasilu kumanino wananya wabaki mbaba hao ya rende zinu halafike maudo wana hatu kwa nauri dibili ya okanga sina mvura diba izo pia nazihansi wabwa komodo kena ukiri wanu wajuwawe zirendo wabonsi juu wenda wako sione juzi jakilavanu kakomori ukawe nazali no andu wazali sanongojo fanya hunu pia zinuzi prepare hula hujanizo hunu wanze keonde joko jau jorumia wana wa hensinu banu wazazaho warengo ndushitso hindu wao nao kwa zazaho ngwa jora ngukaturo dimate wende wa hala zitanda nusuende waho somishana wardi wareje hivyo joni wende wa babiro hata ventori za masihu ngofikiru kwa na wanungo malaba yizo ndizo abidi rulambu wananya sirulo banu sisi wandu mamaskini ngari jijua usonsi pianga jowa zazahatu hata wewe jakilava ni ngojowa uzaya ukakwa jonde bahati yaho wana wazali kwa jonde bahati yaho wana wamini swefu zabarindri wanusuloto karilo la wana wandu walona mba hindu no yesi sibokongari jujua bora puha kena ukiri yendongo inuna yambwa wana waho wanarilo banu pia leo wasoma walohunu walona zehazira wa maavokatira waloma harumanzu yasindu wajina owazazaho horile larita watabiha mimi mtatangwa kaujende ba munu na urende ajani ba Abdulhamid ndena asome yaba mtojamba kari soma Abdulhamid abo ba hamijau hauti jamu ndombendo amlona mnendo ajina unga mina gara wa mijau ndaze yasimbu hahami watazatu ngwa roho rangu botasata masihu ngabo wafanyo hazikado mbili wendo aba biro arejei wajondo aba mishana wala wende watsohala zitandalo telata aventure wasimbuha hala furi jeri kubaluko wazazatu kwa no parondeza wenda wavuma bonsi juu waunda mbendu njema wahala waenshi jana adamu yala lele mnyezi Mungu ajware nga warenga ye wana wahe komore dobe jor himilia jaklavani zonongo izo kutuziona ngondo akubale mwana wa miniswefu ne mwana wa azali ne mwana wa Nurdina Bodo no wana hema kabe maonsi pia warengo wana hayo mabani hawa mada sonsi pia rendo ndushondwa wazazatu afebanu lichodo tulama kiasi nenu sikurobe hakomori no ça suffit na mkera athibani mwanadamu walilange bidwa lile side halinu wazatunga wasimbu wabo ntijubanu wabatu warende ndushitso hindu wasimbu habano atarende hazirewe heni arengane treti katsunda masibiri mararungufo au haulaya lichoji bari bakibanu umsonziani hatununga monoka nungeri jibiao wababa hatu heni arengane treti banu tsamba ngonzo nzahe paske ngwambilo kangwa runga usindanu walwawe hifa sha yengo ndo yafanye kwa zilo hula kazi tsinyangu hata ula mna retreti wa here wakati ushindo yenshi ye kama denga obligardare ngali be biaje banu yabo na mkeravi rilile rihozwano wa rizaya baba noonda rihozaoniwo rihozwano wana hatu maudu ya hao baba nensinu kartu johelo wana hatu wajohansu abon sijubanu karna ujuwaze watu arumanai rirumanai wajoha jabano wana hatu ba warumanai yensi yatu nelekeziwa reje armensi ya hatu azalingu joka kabano paroka amani harmensi senana mwere video inu tijojibi wa yuaswili na itilo harmazenzi ya pia mbabalu kumani ngojuo kaya sisi rurongo zao sindo wana haho sindo wana hewa sinde mabana ho wana haho mahususu mimi urongo banu sisomo liko linzima mina lukumani sina ukaravi urenge lukumani umehensu kangwa nzorenge nsiyo rikena nanyasi wahu watu wajomba hatu wababa hatu waparemali wende haruma voti wenawe wende wafanyezo anza wena Muhammad Daudu Kiki na Shaihani na mwana mshahwe darusi no andu wahimila onsi pia na fakiri wa mdadabi na mwana nyasi Yusufu Jihadi na Yahya Ilyasa no andu wahimila armale jamvilaho pia na msaidie halafuri jarizinga manyehunu udamba ngwanzo na wansi wajoangaliensi karina huja yo haja uwafanya panunga sina wananyasi waja komori ngwa ondahu irshadika jakaja ihomba humnika indusha mbaonde wandu wanzo wao ni harma sector privé yakaiho yarama hiyo atarto Jordan dabi msali jamali kajajabo yaja wamnikae ya RTS ya harudanda ya hafanya ndazi yani ajakati torumilwa na mrensi yensi hinunga sina bezwe baje wana wako elibonsi jungwa jo huja shana mrohenyi madinozori we puchisti wewe ngojulwa akaunde mru ajana kudetanda libonsi juu mwarengensi watu mwerende ndushitso hindu yesa mpi hafunga zabari kamjamba mumfungwa handongo za suite za usana passport na malizibwa yesizia ya sharia shahidi de shumilo hata leo yesinya turi ya fundi wangu Mohamed Sidi yotidi wa mabam kumfunga hiyo eru miondo tsindani ya waziru hezabar zandani zangu na competence ndina tarengensa makomo ringu irumu gufanyo
humehansa abo zabaru humehansi ya uhalilie izo pia ngarizele wao si wanawahe Komori ngo birambo kaze ngo zinzifanya wanu wa Komori yani ngo zafanywa asizi referendum ndo wa Komori ndawa bwazali wa Komori ndawa bwa hunikaze ngo hizo kabati hata mkomori yako sio neza ngo hizo kutozifanya bwa kahanza warengaleje ishi neze maliza hatu ensi hatu nyezi ngungura uni sio yuwasile bwa mrama kesi na ngo ngwambo ngabo amani kabati amana ukabanu wengo no majielela shakutu joshilomoni mwe maji ebenge kwezi likanza nimwambieni ni mlobanu manzo mlobira mwere ngwandu wanu mwe wanika njizi yo kari nangwa onansi warende jawu zondrabu yensi atule ngwa otaji nikundishana adamu ngwanzo we rumeheli wanzao na wememje monema wandu ajoa heza madu arme guvernoma yae guchoko heza ndo guchoko heza bolt ne bana bolt haunguchoko heza wana wakabanu ya warenga hauwana watu paro rumaensi guchojo heza landwa wala wa wenda zembio wa mhansi bala harumo msaja jawunu yonde mana ramba ukakari na ukosione haina bo henda ngarjo henda haina zofanya ngarjo fanya na nyimlo Komori na mjuhe bwa katinda unu haukasirile mwarjwanza paro jarmensi hatu na mtiziye ngo mfanya obasiri zingara hunu na mzingare iho atema na adamu woi rimtowe harumazano ngozinu haukaka javotewa harengensi hatu otaji zemalinga zijonga zibwao na mjomi jini rimambiana na mjie na msane kwezi ni wananyasi mlobanu mlona za relation nyina ze media za hezensi zini ze mandamano za tuna waparwa na mtafadhali kwezi ni wandu mlona za relation nyina wandu wa heze media za bonze na mwapare haruma ze mandamano za tuna zibire T25 na zibire France 2 na zibire TF1 pourquoi pas na zibire BFM TV na mbitse zanongozi na mtsahe no wa hesente mlona za relation nyino andu wa hesente sabonze mdomo rongo wa mwerendaje RFI na mfanye zibire bana aba huwa Komori wa sawele wabahe message ngebinonde odoila ya huwa Komori haukasi wa Komori risarele wa ukakwele nsirengwa otage ngaro nawe zibiro pia na msane zoko lizanongo nasura byambo banu sentengwa ndo ralanti banu kabati nongo ikaonga zanzo midu mitatufu ngazanzo mali na mtowe bemro ingucho roha banu ambile hatupia mro ya rohe ikemro ikaja roha bonga sarmu zingiri zero haukaza likati ze competence zormenti ya Komori ngamumlabyo ni nedin mbabalu kumani kati na hadepaseha wallahi alazim mbabalu kumani hadepaseha zanongo zanti mbabalu kumani bala ndele gashi lila no andu ya wanika ze kontra pia ukangu joshinda wanikele gashi wamnika ze mali abaha katu jwangu fanyoje eskenga mwele wao ndongo tsazi nunziro ikaonga zijiriono kamtuzi juu banu mbabalu kumani heli ajata shena Arabi Saudite abaha kaushi wangabonsika au kazitu shilizana naye zonga mzijoro ngubotasi zemali za Arabi Saudite zo hapa azisa banu Arabi Saudite mbagashi ya hiyonge ndono hisa le kundinde labaki shangurengo zemali za hemesi la munyaru milema kafiri izonde zemali za Arabi Saudite mwishia juzu kange na melimbili za menasewa hata mwishamba balu kumanaro ngwa yuhambari ngwa wasuteneyo yemwe ndo ambangu wasutene maudu ya jambangu tsaho jeshi nandela wasutenar mankodo gujokore ngwana he Komori watojua hata watona formation de waulilo Arabi Saudite wafe eskenga bomdu Komori wale waizo banansi ya Komori langa sar ma danger kuswafi juzi wakaba ya Komori likandara kombo wenzuani no mwono 2008 bwabe haje shibani la Tanzania na Mozambiki waja wakaunda wa tujula Mozambiki tinauba wakwenda wa kombo wele jeshi wakwenda kombo shesu wa Shanzuan eskenga sima capable maudu le jeshi haukayeshi shangaza wendi juzi ba dihemi zinga kandani agware hemu fesali no ananya wakahulaya wanazijana wakehopia warambi wataone hale jula nsujina atazikao filmeo ngabandu wakansujini haruma saka fwa kodo wa filme warambi wata wako hasa mbodoni wapaswa paswe mabavu ya kaula pia ila scenario yafanyiwa wandu wakwenda wawe wandu za programe wa wandu wawe wandu wasawa kaudisa mizinga ili wala atsoka hamabala ilaku yafanyiwa ukazila nongo zako eli na wandu wala wavuriza ze munduki washia ze mpado za kandani warambio wabirile jula nsujini wapaswa sosote hula pia wenzao wandu atoko jabu hamaudu ande wasede jeshi bonze mbabalu kumani ngotso branda huzensi wafanya mikataba na wandu ya jeshi wesinyaiho ngojo kobe handu ndi wapia tojo jama binda nduna fehemu baba nga mtsungama bala yo tsinsi yora karitsinsi yonga sina problemu zinji zabidi zireglewa juzi yo mbingwa mbande aende yodele jeshi kula hiyo nsima udiweja problemu ya bidiwa iregle warambio watawa he scenario yakaenda uliloa nyasi alafunga mjoko jamjemke nsibanu mdamba nongo za minyanya na hindini
wanu wanadamu wanu wambangwanzo wafanye diaspora positive ze video zaifanyi wao hamala zilamze watu yafanya juzi ya korongoze mwana wando wa mtadabiona yaone sokabwa tsa mikataba mingi bonsi juu zilana zidofanyiwa haina mndu na exploiter izo ya juao harmwe misada ya hiyonsi sha hususan bano hapa hasisi msidwambo kari propose kari na upropose ndongo haukaba numwinyi ya kanzarumensi wonge na programu yahe mzimba ya kanzarumensi wonge na programu yahe haina mndu bala ya kanzende kandida ulange na programu kojo ambasi wanarlo harmwe abonsi bozensi zabonze mimi amsoma mbiani ngamina na mara heyabo armaserezo rihana grupu ya hatu yabo sina huifumbua banketi na maana karija paronda komori bahirjeri rume ukayarende rake madepita windini rika haruma fani zinji uharuma grupu yorka kiasi yandu 20 uwaloba nungu azijua ngandungao ambesamdu njomvumba abunga medela rifsandi ngujojue hadisi ngabo majuristi yabo ngabo ma médecin wa wandu wafanyo hazibonti jubano yotsi komori wo majuristi walobano wo ma médecin walobano ngabo ma professeur wa université walobano ngabo ma economist banu ngabo ma chef entreprise ngabo ma entrepreneur ils sont si piari harme groupe hiyo kabati secteur ya Jwanza Komori to harme groupe hiyo yerifanya riji constitué par compétence wafanywa hazi hal par secteur wanruwa he economy wafanya hazi wanruwa he mahakama wafanya hazi wanruwa he sante wafanya hazi zonongozo pia ramba kaingar joka fanya hali no tarjerni kendo boko karitsina mduri mwamino banu kayaleo ngarendore nike munyima talani haungarendore nike mzimba haungarendore nike azali hani wala makandida kumena ili wakabala karjaka ushindo wonemdu ambesemdu radwa mfikiri mbabi Salim Saadi bada kajaparo ruma nordi tsana riwono heli zanongo zijao ramba narizie mbabi yabo ngaranzori mwambionu kaya yekando wanadamu wa ufikiri zanongo za hiyonsi banunga si banunga rifikiro henu usiku haina usiku wanaidu wa komori wao nana ngwatsingo twalilia mmono manenya sitola ya parwambende komora tahadunga na waziri wa habari za ndani mzamani kiki hamone sambabi hambatsilala tsifikiri mtujoka ngaba ndaone video hiyo hambatsifikire magare heli watsingo fanya habushon rambubo kafe du porota hobajana ni hato usola duani hasibabu ndo andranzo ndo poro sitwala strategy sifanya shema ya hangu ya usana rituweze kontineri zende hambu watu londongo fulani zibe hetsunzu iliri decentralize mbabiza nongo zila nobo basauhe ya circulation amoroni titoke halila yabo wanadamu wafikirio ngo ubonsi juu mimi kabula benjao jambe juzi timambiano kati parotwalia wafanywa centro commerciali uharume shindo shavolovolo shila ya shindo shavolovolo wafanywa centro commerciali bala uandu walona ye magarando bavuni hula pia husekulwa hata uwasili bala wadoka ya studio TF1 bala walkamari hula pia zenyu bazambani zila pia zirazewa yeshindo shila wafanywa centro commercial yako libala uandu wajodo huzezi nduza hula wakebonsi goju wake maluka wake hindini uandu ende wajiri gejo basa economy ya hiyonsi wala walibozera alishiri kwa noka olibara alishiri na ukaya bwe shindo shini kwa valeur yabonga shijo hatire boku ya wanadamu walobonze waje uandu washinde wabasa wajo kaye shindo nationalisha hiyonsi gishone valeur ya hasho zema pubeli ala na hindini ya titodunga na nomba nubolemba hindu baneka lese fikira wandungwa onizo nano basa wankiba hiyonsi lijo propose ye duani zanongo pia vanuheni mwanadamu ngena fikira rumaensi na mtsango wakatenti joka na mwanadamu ngarjohenda wakati yo propose ngamjo wananga zijo utolwa shabane problem ingyo ende problem karno jo fanya azisina mri arengensa atu otage azalika basi mwana mkomoru jo parofanya azie naye yabo yonde ndongora nzori mwambienu kaya narikaze banu wani mnikoni courage ni wananyasi lobanu zaeze mandamano nano walo komori narifanye courage se strategie ne change banu za janaza hizo kazi nakafanya tambabali kwa limbano ngo zondabu na bongabo termu ya hambwa ya Kiislamu kali bale janaza ila yoseda mfaume haba kibala haku hizo tika ambani mndu mzaza hangu ariambani mrufundi ukabalaze janaza zila zo humni ka umri mle harume hazi yotsindi horilio sisingara nzwake na umri mle harume meshahe sho haruma ya feri ngaranzo arohe yeze papier toilette zafanywa azali zila kastramba tambanongo mimi personnellement zila kasino kofanya azali hata mbanongo hakango sanondo aloba nande yao emi bonde yao ntito continue na rongo no ezijomo ne sando basawa ze kweli zila fikiruka ndo kwa tuzijua yazijomo ne sando henda haruma ze media zabonze rambe yazijomo ne sando mshita kibonze haruma dunia yazijomo ne sando uzia ukaya tirenge mrongo haruma Nations Unies haruma mabunjilo atanganywa mara iswa hedaula izole zijo mtambisha
ezijo monesa do ufanya taremelo embargo harmonsi ya Komori dailinge raisi yabo na aboka javotewa ezijo monesa do humfanya tari mreshite ya sebonsi warwaha voti za kweli ya mzuanare nge yende izo ezijo monesa do humzia harmwe miji ya hatu rimlahani harmwe miji ya hatu yatije jumani haswalie na wandu yatini kwa mhono bahanu wandu wa hewa tikensi banguni na wandu ishonde shijo moneso kakati shezi ndo jina hizo mapiti animabioneza kuli ba Komori ebenge kozi sikanzanje ndongwe mbabi mana amono hamambe sema swala yo kartudo ajibu haku zentuzinuti ka haruma ndongo za usana na ankiba na jauna jau shabanu kabulezo pia ngabone mana damu waino wandu wa mwimilia abonga mjozi yabanu nitsahe wandu wa lomba balu kumani harume endini yangu inuba benga mjoba kina ndwararu shabanda mina benjaye kabati ndongo za betis ngali jo bloke abanu aba hata blamba utiwa bloke nsina besoin weshia ukami ntwanzanishe za hao mimi timambia nukansina besoin weshia ndongo za watu gasibani wajini ndongo za mriangulwa mhono wajini ndongo za wandu wa ndaje wandu waoza nongonda silawizo wandu wafanyose vidongo atingoja numa vidora afya rido na mahakume na bangabo zijawe nusikubidi zambwa imanu wandu wanatsingo jari mweza rangume hakume watwambe zijiru yendi wakozo ndongo za adu ngazilona continuite wanu ali Rajabu wasa hongulo mhono kajamba ndongo shaba janzurwane zali Rajabu ngabandu wapilizwa viola wanu siku yemro iharengensi otaji ngabandu wafa juzi badali Rajabu shaba fuwandu juzi wajiru pepo abahe bamba obo mbaba so ndro wa maji ya serikali wa parofikiri ndongo amalizo wajiwa sedi yezono wezo nabwe heni mwahanga banjao mro wa majari mwe bambao eskaza luwa parofikiri mbandongo jawa sedi yele bavuilu yazinu za hamba ukaya hanso abija 1 milliard 200 millions ya udo sedi ya ze catastrophe naturelle ibanu zinu kwa Afrika catastrophe naturelle shandi uondo mro wa maji wa se bambao yondo pepo wa rajuz zonde zambo catastrophe naturelle hakezo tsunongo sisiri zimetrize zonongo zalo hamnyezi Mungu ilondele zahe sali josiha wandu walole juu wanzo watolo atulwaru mamiji wavumwe wanikwambendu wale ngebido serikali wa deploye mali wa sedo wandu wajo kamvuni no wandu wajo kale juu ile kai tsokaya basi wanadamu le zahala tungilo active esikondo wangu afikira zonongo hizo yemroina rohe mbabalu kumani hizo de zanzao zilwambo wandu hahe banu na mdo wao nese zijirio nai harmaenti zabarame kiko atolo hazini harende haviole mru hazini hamanki respe hahibimali uwahibaze mali kwa tutolwa uwatenonsongo atolwa no ngamzio banu banga mishohaku kwezi wanama watukufu amfikirukezo lezo nongona kanzanzambe mbabileo ilo anadamu waelewe na anyibu atike mru jodoba mru nafasi haina mwanadamu joja banu kwanza atowe mnyanya yarinikele sondomora liyo karikatu anzababo nsiju yekatu anzabana abolo alitsongando leba yabo nsiju alitsongando hakini ya mnyezi Mungu atonge mashaka ya loha rumwenza bahando babo ya resa referendum rasa monziani refanya mani fatandu wafungwa tabaruani yangulo muhono ai samahani emana nyasi woi presida wahe wadani Mahamudu ya ungulo atapashia shahaja hadungu afanya referendum yebo yafanya referendum kaja fanya referendum yenda ata rajo musizo ndambanga shukurori dunge yebo radunga karjamba ndo arma voti ebalango firuka metra Mahamudu za voti zila yemali la pia na mwinyino wandu wale mafoto za nongo jata balu wandu lebe ala karihila na mwinyize kontineri zao za blokewa hata mwaona juzi ngabo mri afanya video mana nyasi yaka na zinduza hahe hariwaka mafoto ya kampanya hari na zinduza heabu ye kontineri ya hende ibulwa wasaka jata wafikiri zila zinduza kampanya rauza mdu wa kampanya hari warenge zinduzo wazibi wa mingi kamsono kensi hatu isangi wa adui wamana mkomoru do Faransa ajauni asimbu ajusama pubeli huna usimbu hata ya tezindu za hetsonda za ibabari ya barija banu kampanya rola tsabi wa Komori ulanza serve Komori banu munyi baraka wotsa adui uanza serve Komori banu mzimba wotsa adui yebana zalema na tojojo kadui ndini kande hali hiyo na mziye ndrensi mbabe ya ferini ebenge ko zaranzoni mwambia nukaya uandwa haona wadungwa yekakwa no juwa wambilwa zekweli na mribuli yeri wambie sisi rajito afidia mimi ngamjuo karango wanzaya ranguza fami zangu rango mndu mshahangu ranguza fami pia kabati mndu ya Johanzani fanyeza nongo nisifanyo zini shami minga mjokanga mzifanyo au hansu tarehi ya ukae maudu ngaba joja wandu banuwe shelo kabanu ngabu wanabanu wanzensi nyende yekeza fanyo ajuzi na medabdala Abdurrahman ya tahohuri ya unu neza jazadu nganu wa mdunga yabu kazi jadu nganu wandu leo ya wenso keno parokanti haukaya banu ngabu wazunguadu wandu wambabalu kumani uo uondo uokiki uo uomsaidie wando andu adingo jaun banunga mwele wama na msaidie ni wakatazali ya Johun kajaka na posto kle harme gouvernement ya zaidi ya 2016 na bwehenu wakatazali ya jo Faransa dobala msaidie surtout kango ajua negotiation wa Shamauri zabarindi
Yaponga mwezi Juliani haona msedie huo waondo zensi hiya na mrensi mwelewe za Barindi nenu wakatazali ya kodojo ke dorse ye hadisi aferi ila mwaka wa shoka yari zilwaze visa toujours atokobala msedie harme mahadisi ya hepi ngabo mrujelezo maana yehumedi msedie ngana leso ndini ya urinikasi wana wa Komori yabanu nyi wandu marengensi atulo merenda mdamanganya na ndini zori nikasi wana wa Komori hata manzori kadi ngoni mani halafuka msuana haya nyi wana wa Komori mwasoma malao harma universite mlona ankli nje mkubali wandu ukao hata kwa agenda daraja ya juu wa mrengeni wadu mrumiani wa mrenda ni masekretari na humrenda ni marua mikoba halafu ndizo kolinga mjini kwa kabo wandu mamzo muhime mauduri sadensi hunu mdu ambabo nga nyinyina fulani wanukartina haja nao Hassan Hamadi huwa safanya zahe ngufikuru kama mimi fikra zangu gizo za Hassan Hamadi gizo za zile wa mdulo na doktora wakati na bezo hata aje Komori Hassan Hamadi ngena na nationality Faransa hata waja hune kangwa nzongu jobaki ya dorenge eresa shabanu wajota bihanda saukasi jwanzare nzatu mjuru wala omwe waja wa Juliani habibo siju rekawa Hassan Hamadi asange na titre ancien gouverneur uwabange na hajendi député tosha wasange na titre au député bo siju wangu jojo hundemelea zile wonge ingenieri hunu ngena udoktora yemi imam tokana na benongo dinar mainsi mine jama da ubo jako la vanino ananyasi gasina msomo ndinu toka somo na maudu hauka depute tosha rekali rekaka jalangu jamba tika depute archimeti rekali reku jamba tika professor university Komori na wenji mfikura banu babu hoba nukaye na mkensi no rijwanza riparoja na generation kao batu heni mnugujo jenso msango ahe armainsi ya hukumlwa ndwa war hukumlwa nai shakar na ukubali mbabalu kumani ya jiatso rengensi atu otaji yene sufe jihad mrwa msango mziro harumwe maudu ne mfutu wa heda ularenge dini ya hatu ya isijinisa leo nuritso na dini shararende hashamba habari bengabo kweza mzio yabo besengar jojar manongo za satena rijera mbeza asatse naborjokana mwanono abunga msio banbo sikwa leo ni skanzani hezeleji ilwa na demo lokaba nusi singa sarmatab na nywana anya simlo armazerezo na mdamba za actualite ni wandu ambaba lukumani na mwambeze actualite zilo armaensi ntitso baki harma madanzi maranguma hajana baba nuzendo kongaze volio na bokaso volio harma sansi njema vajirisi kuloni na mwambeze maliza sedo ensezi be Rwanda yeze 10% zarengo zendenda yemana balo banki zanzozi baer jana zambindi yemana rilwa wo hataramlo kangaritolo harumwe makungumanyo yahe Afrika karna ukansi bazima haukanga sina mahamira ruratsuli badene ya sati mizisa 45 million d'euros za Barindi ema pesa o manatsuli bwendi yizo na zambwa na mwambe iho mwambe nese nongo kanga mono kanga bondongo zilo positive mwambe shasi singarjo hamba yizo yeza feswali za juzi za jiri za Barindi za jiri yemana batsonongo zambwa wendi izo pia ngazanzo zambwa shamtitso kansi banu msodo zingaro mshili wa hazi rimwambani msendari ma election ebora henda rende yetsikeri bora henda nora oneza ka ujiri jojo zambaleo yenge karjana kazijorewa zijorewa akamba bali kumanatso jo prepare ndo hewari tizamba jana na erajo hunda na ukwaja jorongoa haukaya ngamonawo yamnikema pesa henda sola tarme investiture hajua hende ngezo nizo manzori jamaa kanzar kensi lifanya wandu pia yabo mse emana elmaseli ya henda dapo koma mbende ani kwa mapesa ni wao ya henda izoko elisi justifie parce que atarme investiture elmaseli hende yemana wanu watsondendi yabo na mdensi ze confusion zolo mjamba wabwa hinga mumlabioni hasami hamadola azali wabwa hinga mumlabioni hata mpaka leo inu karja kubali ya ulu azali ngoneho jusqu'à présent ya utazali ngoneho jusqu'à présent kabati mbya jodo fanya sambla insufre ya zalina hense gouvernement no Hassan Hamadi ministre bangu jongarjo kubali Hassan Hamadi edaba azalina hensi ndongo ya nome fulani watsoiba onsi pia ni mrato bavuni ngarizi juwao deputy toshato jojo hata waje hunike jao mwenye baraka nsojo hansujina afungwa katina zenda wakati nazijao hata za entreprise za hezi bloke ukaringa azali panunga bandu alo ajinga watsingo jodo kubali ndrabo waka wandu wado jwa ransanyi mahala ba kwa tuzi juwa na wadazi wambe kwa tuzi juwa Abdallah Ojoza ransanyi mangu zambo heni mrutu jwa ransanyi matsambe ndrabo banu hajari ngwa komora waka uso wengwe wagwa hamu mlabioni fulani mzimba ola mzimba ato jo kabala ato kajindru
kiki yake abado ndazo mahali no rumo ana anti bahato dambari ndelo nazali ngende nazali dahu kangende nazali atumangala overtoma ngabo mruonoze sura za mzimba no watwani wa hewila yakenge azala jodo bandaya jonyanyara titohela ebanu ala pia ngabo mbri ajodunga zaliba la donyanyara banensi atu singari juwao ebaneza za hemana nyase la rifu metro la rifu ya kanza dunga zalikata tsomdunga kata tsondezo ya kanzambe ya hamba ebando betu nafaso wa duniani obaya mbati jamduma na doramba mnyanya yadanganya wandu yadoambo kana wala pia walango arumilo nazali nabo wanja shonga iwatojo rumilo nazali bahemsedi ando zaze faida yena idarusi na mufuti na sedali na shaihani ne makonsei wa azali pia wado hundaza faida ba wado ambango azali ngoma bavuni heni mronda para mali tsonchashi ngabo rijuwao mala wapara wenda haruma election alo maleleni halafike ngo azali wa kansi yabo kamdantsenda bozinu yemze wa hatujuzi mbaba shaima woi tiblaze isim ashraf waya kazali ya kanzaro hangarese ntakatatsoro wenda hulayo azalata kaja kodom nikata bonjour atsokomone ndushiso hinduene la rifu washukuru wa roha wenzao wakahula waja waloho nunga jonda hula iyonde helir jao siasa komori ebenge bati jemdubano adori fanya confusion wabaha mumnikoni madzina banu wandu wanunga wazali ngwa rumilwao ashe walo azali ngari mjuwaoni haukari ka harumazele zo sosoni sinani leo mwende mkausalangi mwambonga manzoba ke amani harumansi na nyinga mjoka kabajajiri voti kabatsi wandu wajoparo kosione voti bonsi juu wambongo anzo amani yandrabu kama anzo amani mjotele mdongoze wao waziezo warenda waziete roribonsi juu waziobula ndwa manifeste wafungo wandu pia yondo amani jojar maensi shakamno joransi wandu wafunga andu malahon mrensi wandu wafunga andu mziani mrensi wandu warenga ndwa academy zarmans kabatsu hezoji watola mopirizo warende hazirewe kabatsu rongo halafu mdambanga manzo amani ino amani jojo jaje bala juzi barwa voti mitsami huli monobolo andu mitsami hulari maze voti waulo amana mitsami huli hafu ngengwanzo amani jene wanduza holo angwa yabo kutswamba ndongo shangwanzo amani bazila sazi birani yabo nartsodo azolo wa hafa baje amani yokeno parokiri na bajiri amani nabo peswala tolwende holo hafu yeno ananya mguna warehemu halafu ritso jobla sasa ngo zilada yabo ngana nzo amani nge jojaje basina mahakama henu wandu wanzondo ngo worahatsa wasingi yemroika no joka yabo wake amani wonsi juna ende arendezi kamba hizo pia wana wanzuani ngabo wafungwa maheshirini salami hafungwa mwana mshwahe hafuka jenda mazioni sanda mjiningo atojo haona zito jema zali jaharuma katika mwana hao wanao wa ile mzima hatolange bonze katujwa henda ewasa hafungwa hata katujwa henda yao na kaburi la mzaza yabonga manzo amanije nyinyi mambo amanije harman rabu transi amanije na nyinganya bwa mhadiso nyino ana wazali no fanya manipulation kanga manzo mrandeze conscience zila mwasomeso wako morijan rikaba nujan ridungu kiki ramba kikebi pasporo kikarende nai ngena hawara ngumba hizo wamnika pasporo diplomatiki vanuzana ngozi la mdiwazo kasidera kwambwa komori wala mwe yemana leo msodungi yarambe zabakindi shamanzo mambe azalasa avoti wa avotwani ndo halafu mimi de ulotori mi poltu na dunga na nyijana ramba zinu pia rambo wa komori ndongozi njata wala muhaiho watuko jua welewa raka ufanya tsunda ruza kamili si ushindari reje ikado kume haruma video ilutsoba sawa komori leo wandu wao pia wadaziwa kwa tuvumbulwa kikika tuone hamuyi azalika timuyi wandu pia kwa tiwaiba ndenda haruma voti shode shato sababisha ndaboko mamba ndo atenda ndwendi ai wanandu dokaba hanu wenji wambabo wamba wanizo ndeze heli banu wandu wenji hamba wamba banu lewe mana azali amba kajavoti wadaboko njwa komori wamba kajahunda kajavotiwa yode mana batso amani yabo kamnojwa mrenso wandu zanyu olwa wafi leo ngabo ananyanyi tsango atolomo hazini nima mjomba ka yewe we mathani mudu karajadi gono kayo njema wewe mananyu Ahmed Kikode mananyu hakaina ojana rumetsana yatsonda atolo hazini barambo kabwe bwa mali abongo tsanza medada aze aone ndongoze ndaona iharumwe societe atsambe yabo wondu womono kange watwania shabo yamba habo ibwa mali yahambaze ko liatolo hazini yabo yenge muyi yabongo anzo amani amejina tolo hazini agwala opirizo yatijambezo yaono pirizo na daza bahati dwamba ndongo bangu jordare j dabala hensinga joba saw haje kakar jamba kam dance bana nya sababa nkaban son super ka wana zambana zinu wakomorema nalo waile waundasi zinu karno jo continue ramba zabarindi nonsi pia moneza ajiri wakomoralo ndani kwatu juha izori jariwon ye jojuso wakomori nde ulo de alamuha banu ye ukola mwasi uhande ulo hashiri hai wakomoramba kwati hashiri wasiuha ye jo alamando tindo alamuha
yajua alama wa Porto, yajua alama wa Musawi, yajua alama wa Zaki Sofwan, yajua alama wa Mutukarajan, yajua alama Benjai, yajua alama Dima Abubakar, do alamu hawalo hashiri wando ajua alama wa Komori. Sheka msojanga msingo ambao yada azaba mdazo hai yaboje bali banu wa sawa shawoti sawa banu ngabo wajua badiliha banu rizalo ashabane societe yo ujo de naturalize mwanadamu ngabo wakoka wema waja wainga wakoka waja wema yabweka soda mboko alohunu kwa tsudisa entsia Komori dobe tsujue hela hayo yemkomori dobe tsumjua banu zinu generation zirevele hawe nusiku ngazire nuvele hao za generation za Komori nusiku ngabo tsingoja za nyumeni wana hensini waparota hamru wana wazalo ulabanu wokwata sira wazaya mriye tsamba nongo tswe uha yema naba hawarengaza nongo zinu walodo mahindri hata maona juzi yamba jahuno asiza yatsojwa rongo andro Komori yamba bdara agwa hamtramvu dena ubeidi ya lansapeli mwana mshwatu ashura nafikiri kawa izano ngo azifanya hunuliyo yema natso nikamvu indimina la Komori hata sijona haya zelongo ashura fanya makati mimwambia amprivoka franchement ngunifanya fierté mana mshwatu hoyi akaza ngo azifanya mimi ngazi ni komvura haneni mritsoka yonse akanja paroli ndo kangu jojado java tarma ngo amanda zinu ngene hazange ne mesha sans foot qu'est-ce que la rien à foutre na Komori shangu tso shelo wa mzaya ngo shelo si wananyane tamburi wonao wana hamanda ngo arjojo wadiwaza na jamade wonsi pia ruwa usiku no ifori la muheba Komori ebenge kwezi ngamzio banu batrongo haku Rijeri continuar mwe madayinu mimi ngama bwana mapya uka gamihiyari mine mwana mabdala ago sujini sitilo andramba kaya ngari wanona ezi amba balukumani inunde Komori pia mbeni sitilo amba ngwa wanona ezi amba balukumani bae kwamba nilashili sitilo amba ngwa wanona ezi amba balukumani wala fumbuni wala mitsami huli mjini wala lembeni hauzi wani yemijimi huya henga zija sitilo ramba kaya ngari wanona amba balukumani inunde Komori pia yabo sisi role ya hatu do bloke ze transfer do bloke ekonomia yons ngamina manama banu ya proposition kamba hali afumana mada usufi ya hiyo banu amba nariwanise hata ekonomia hensi bela dendini handani severance do na mangarla twakati sharisari wasuli har madaraje kao ngiyo kwa lukange bidori exploiter c'est très important harma sisi wandulo bon sijuri bloke yonde strategy anzo fanywa ngamjozi ya banbanga monao abaho wanadamu wasawaja ngwani lauli yao abata mpakanda yabo ngarjoka zabanu rijero nane harumwa mada sasa tena na humsani swama heketso kartokea wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yemba nangendele yao mpaka runro huria wa hensi ya hatu au kensi hatu makati yanu ngiwa harumwa watawalifu wa shijeni haukawala tsuwa Komoro wandu warengenso ende sehalila no wajo hito nda asibo Dima Abubakar Zaki Sofwan Bwarafati bomana maupongu mongozi hata hasonsi pia mzee wangu Benjaye sonsi pia sido andu jotowa yensila harmengama na sikari na ulejeza ze maandamano na zirengeza mfuza hazo boa lo Komori wasa wajuha ngwari lindao ngabo wajoro na wajinga ngabo wajoamba kaseti ngabo wajoro na jau shangari wambiao kaya ni wandu wahe diaspora positive ekanga manzao na mrangaria ukasindelo na diaspora ukasindera mise Komori ukasindelo wenji ne kare ndo anzatsange mtsango bano aba wenda arme Komori ngarjao kanyon wa diaspora positive kamnato ata entieri kaundor jotsanga yabwekanga manzo haki ngyo harmo pande unu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.